आशुतोष बोली नाम रखिले शुण माता पदलया रुहतु स्कंधरे रुहतु स्कंधरे रुहतु स्कंधरे विद्या जाति सरस्वती बसंतु कंठरे आशुतोष तल पथे पुष्प पुष्टि हेउ पुष्प पुष्टि हेउ पुष्प पुष्टि हेउ चक्रुआड़े रख हे महाबाहु बरस आई सोहेऊ हे आई सोहेऊ हे आई सोहेऊ तुम भुज तले रख हे महाबाहु कही सुदामा मौन होइले दक्षिण को देन पुत्र दिया बोइले मामुए काम चलिब नाही हे चलिब नाही हे चलिब नाही गुड़ा भ्रमण बोली न ठकु छकाही सखा माधव एबे कार्य सरी गला सखा नाइ किछि जानि पारिली नै जानि पल्लनी नाइ आ तले केमिति कोन नाइ कथा कोन कि गोसाई दक्षिणा रे काहे कि हुना एते टका खर्च करी हे यात्रा करूछ हे यात्रा करूछ हे यात्रा करूछ ब्राह्मण को देला बेला को भिड़ी होउछ बाबुए धन सरीब नाही से सरीब नाही से सरीब नाही धन देउथिबे प्रभुर घुकुल साई कहीं गल बापा तुमे लुचि रहिल हे लुचि रहिल हे लुचि रहिल दक्षिणा को डरिला तुमे सोई पड़िल माधव एबे मन शांति तो जहाँ भी हेले गोसाई लोक शांति हेबे ने जहाँ भी हेले शांति हो ना आहुरी
ଆହୁରି ଦରକାର ଗୋସାଇଁ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବ ନା କୋଉଠି? ହେଲେ ସଖା ମାଧବ ସେ ସବୁ ଲୋଭ ଛାଡ଼ ମାଧବ ଏବେ ଚାଲ ଭୋଜନ କରିବା ମାଧବ କାରଣ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲଣି ହେ ମାଧବ ଆ ମୋ ସୁମତି ପରା ତେଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଆ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବି ଆଉ ମୋ ଯିବ ଯେ ହଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛ କିଛି ଦିନ ରହି ଏଠାରେ ତାପରେ ଫେରିଯିବ ତୁମର ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଏ ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଚାଲ ଭୋଜନ କରିବା ସଖା ଚାଲ ମାଧବ ଚାଲ ସଖା